সব মশলা দেওয়া হবে, আদা রসুন, আগের বাটা মরিচের গুঁড়ো এবং অনেক ফাঁকি, 5 ধরনের ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। লবণ দেওয়া হবে। कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया, जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। हाँ वो आँखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी ना रहा। এখন দিয়ে মেখে রেখে দিব। কালকে রোদ উঠলে রোদে দিয়ে দিব, আরও বেশি তেল ইউজ করব। হয়ে গেল আমাদের আমের আচার, জাস্ট একটু বাগার দিতে হবে।